Tiap yang percaya katakan, amin. You may be seated, silakan duduk saudara. Senang sekali bersama-sama dengan saudara. It's great to be here with you this morning. Sebelum saya menyampaikan akan firman Tuhan, seperti baru saja yang lagu kita nyanyikan. Before I continue with the Word of God, just as the song that we just sang together earlier. Kadangkala di dalam kehidupan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sometimes in our life, we have no idea what is going to happen in our lives. Sebenarnya secara manusia kita semua sudah prepare. Humanly, we are actually prepared. Tetapi sometimes ada sesuatu yang terjadi yang saudara dan saya tidak pernah duga. But sometimes there are things that are happening that we can never guess would happen. Suatu kesaksian yang sangat pendek tentunya boleh mengingatkan kepada setiap daripada kita. A short testimony that I can deliver, hopefully it will be a reminder for all of us. Yaitu pada saat saya sebelum berangkat ke Indonesia. That is before I left for Indonesia. Saya terpaksa harus delay 1 hari. I have to delay one day. Karena pada saat saya di airport, di muka daripada tiket counter, Because when I was at the airport in front of this ticket counter, kita scan satu persatu paspor kita. we scan one by one our passports. Paspor saya bisa, paspor Mutia bisa, paspor Kevin bisa, dan paspor Kenny ternyata kita scan berulang-ulang kali tidak bisa. All of our passports work except for Kenny's. Dan akhirnya kita minta untuk penjaga daripada counter itu untuk scan. And we asked for the ticket counter guard to scan. Dan dia scan berulang-ulang kali nggak bisa. And he scanned several times, but it didn't work. Dan pada saat dia baca, And when he, pasportnya expired since last January. and when he read it, apparently the passport expired since last January. Kita sudah prepare untuk berangkat, We are prepared to depart. bangun pagi hari We woke up early in the morning dengan penuh sukacita. with Thanksgiving. Dan pada saat kita mendengar akan hal itu, And when we heard this, saya langsung drop, saudara. my jaw just dropped. Dan ketiga, istri saya, kedua anak saya, And when my wife and my 2 children, memandang saya semuanya. all of them look at me. I said, don't look at me. I said, don't look at me. Ya. Saudara bisa bayangkan, Can you imagine? saudara yang akan berangkat tetapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Those of you who are departing but have no idea what's going on. Sampai akhirnya diberitahukan, ya oke, saya akan bookkan untuk tomorrow, tetapi hari ini silahkan urus kalau Bapak bisa mendapatkan paspor hari ini juga. So I was told that we can book you for tomorrow, Saya And then- masih nggak yakin, saudara. and we are going to check if we can get the passport for tomorrow, but I'm not sure. Saya minta untuk Kevin call ke kantor Federal Building di downtown, I asked Kevin to call the federal building in downtown, dan Kevin pada saat itu tanya apakah masih bisa. Dia katakan semuanya sudah penuh untuk hari ini. and Kevin called, and apparently he was told that everything is booked, fully booked for the day. Apakah masih mungkin untuk kita bisa mengurus paspor? Dia katakan silakan coba. Is it still possible to take care of the passport? He said, please go ahead and try. Dan akhirnya kita berangkat kembali dari airport menuju ke downtown. So we departed from the airport back to Sebelum the downtown downtown. kita membuat pas foto lebih dahulu And before we went to downtown, we make some photograph di Walgreen, dan akhirnya kita sampai di downtown. at Walgreens, and finally we arrived in downtown. Masih seperti wajah yang bermuka merah sekali Everybody's face is still red karena kita melihat full. Dan bahkan kita melihat line yang begitu panjang because we saw sampai di pintu, saudara. we saw that the building has a very long line, and the Saudara line is bisa at the door of bayangkan the building. bahwa summertime musim travel bagi banyak orang. Summertime is a season for traveling season for a lot of people. Dan saudara, puji Tuhan, semuanya kita urus hari itu juga, dan jam 3 sore kita mendapatkan paspor. Thank God, we took care of everything, and by 3 p.m. we received our passports. Thanks for Amerika. Thanks for America. Haleluya. Saudara, semuanya ini kita boleh saksikan semuanya seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Sometime
ombak datang mencoba untuk ya melemahkan kita, menghancurkan kita. Sometimes when we Tetapi Tuhan kita, Dia adalah jangkar yang kuat, yang membuat saudara dan saya stronger. Sometimes we saw that there's this wave that is trying to overthrow us, but our Lord is a strong anchor that will keep us rooted in Him. Ada amin saudara. Amen? Ya, saya stronger bukan karena saya pakai kaos ini. I'm stronger not Ini because I saya wear this diberikan coat. dari AFGF Press Jakarta, I received it from the press of Jakarta. tetapi saya stronger karena Jesus Christ ada I'm- di dalam kehidupan kita. I'm stronger because Jesus Christ is in our lives. Dan tidak hanya itu juga, And not only tetapi that, karena saudara semua ada di sekitar saya. That's why I'm stronger. not only that, but because all of you are here in this place, Mari kita katakan, in the midst of me. sama-sama, together stronger. let's stay together stronger. Haleluya. Hallelujah. Kita akan membaca akan firman Tuhan bersama-sama hari ini di dalam 1 Timotius. Let's read together. Sebagaimana firman Tuhan yang banyak kita baca di dalam bulan ini, yaitu 1 Timotius pasal yang kelima, Let's read together 1 Timothy chapter 5, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. verse 1 and 2. Dikatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timothy 5, verse 1 and 2. Do not rebuke an older man, but exhort him as a father, younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters with all purity. Di dalam suatu nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada setiap daripada kita, This advice that was delivered by Apostle di dalam Paul, kehidupan daripada gereja Tuhan, life of the churches, mengenai saudara-saudara seiman untuk hidup di dalam adanya sesuatu penghormatan. in the midst of the brothers and sisters in Christ, we should live in, an honor life. Penghormatan terutama kepada orang-orang yang lebih tua. Honor especially towards people who are, Tetapi Elderly. sebenarnya penghormatan itu harus dilakukan kepada semua orang. but in fact, the act of honor should be performed towards all kinds of people. Karena di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17, Because in 1 Peter chapter 2, verse 17, firman Tuhan berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. 1 Peter chapter 2, verse 17, honor all people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan bahwa honor all people. In this chapter, it says, honor all people. Untuk setiap daripada kita untuk boleh belajar, untuk kita menghormati akan semua orang. For all of us to learn how to honor all the people around us. Kalau kita hidup di dalam penghormatan, maka dari itu kehidupan kita satu dengan yang lain akan semakin kuat. If we live in honor, then our life with one another will grow stronger. Suami menghormati istri, istri menghormati akan suami. Husband and wife respects one another. Parent menghormati akan anak-anak, berapa banyak katakan amin. Parents honors children. How many says amen? Dan anak menghormati akan orang tua. And children honoring their parents. Maka dari itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Then will be a great strength that is going to occur in our lives. Kita diajar untuk kita belajar di dalam menghormati. We are taught to honor people. Kalau kita boleh melihat akan kehidupan saat ini, di dalam zaman ini, If we look at the lives in this era, zaman ini membawa akan kehidupan kita untuk kurang menghormati. then we can see that this era actually taught people to disrespect one another. Saudara, ada seorang wanita yang pada saat itu berumur 26 tahun. That's a woman, 26 years old. Yang bernama Pat Moore, dia mengadakan sesuatu, kalau saya boleh katakan seperti senior experiment. She performed an unbelievable experiment. Dia ingin melakukan di mana dia menyamar sebagai wanita tua He disguised himself as an elderly,
dengan wajah makeup artis yang luar biasa dan pakaian dan lain sebagainya, dia seperti nenek-nenek umur 85 tahun. So she dressed herself up with the help of the skilled makeup professionals to look like an 85-year-old ladies. Dan dia menyamar selama 3 tahun, saudara. And she masked herself for 3 years Untuk melakukan sesuatu research di mana dia kepingin mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan daripada orang-orang yang sudah lanjut tua. to perform a research in which she want to experience what the elderly experience for 3 Di years. dalam pengalaman yang 3 tahun ini menemukan bahwa banyak orang tua tidak dihormatin secara baik. In this 3 years worth of experience, he found that the elderly is not respected. Bahkan dia berada di mall dan lain sebagainya, banyak orang tidak peduli dengan orang-orang tua. Even more, at the mall, he found that a lot of people did not pay attention to the elderly. Dan oleh sebab itu dia banyak berbicara kepada anak-anak muda Therefore, she spoke to the young generations yang dia berkata respect or honor elderly people. to respect and honor all people. Saudara, kita melihat apa yang terjadi pada saat ini. So what is happening right now? Kalau saya boleh katakan bahwa apa yang saya sering temukan di dalam kehidupan saya, What I often discover in my life, mungkin saudara dan saya bisa katakan bahwa ini adalah kemajuan zaman. maybe you and I can say that this is probably the advancement of the era. Tetapi sebenarnya meskipun kemajuan zaman membawa akan penghormatan semakin menurun. But this advancement in the era has bring the honor to deep down, to diminish. Saya banyak menerima akan SMS. I often receive a message, SMS. Banyak orang memberikan SMS kepada saya tanpa mengatakan pastor or sir or dear. I receive this text message without the word pastor, dear. Hanya mengatakan see you tonight. It only says see you tonight. Tanpa ada penghormatan apa-apa, tanpa menyebutkan seperti zaman dulu ada perkataan-perkataan dear Mr. bla bla bla. Without mentioning this honorifics, for example, dear Mr. something. Sekarang mulai semuanya disingkat. Now everything is being abbreviated. Bahkan beberapa saat yang lalu saya menerima WhatsApp dari Pak Rudi. Earlier, I received a WhatsApp message from Mr. Karena Rudy. singkatan GBU bukan God bless you, tetapi gak boleh utang. And the abbreviation GBU means do not be in debt. Seringkali kita menyingkat semuanya sampai tidak benar-benar tahu akan meaningnya. Oftentimes we abbreviating stuff that we don't even understand the whole meaning. Banyak sekali di dalam kehidupan kita, bahkan ada orang invite saya untuk membuat sesuatu pernyataan ataupun undangan, mengundang saya. And that's the story where I was invited. A person asked me through an invitation, Membuatnya di Facebook, saudara. and they made this invitation in Facebook. Dan yang menemukan istri saya, And the one who found it was my wife. bahwa saya diminta untuk melakukan sesuatu. That I was asked to perform something. Tetapi karena tidak membuat surat resmi kepada saya secara baik, And because there's no official letters directed towards me, maka dari itu saya tidak menanggapinya. then I did not even pay attention to it. Saya harap apa yang saya ceritakan semuanya ini karena tidak ada penghormatan. Yang lama makin menurun, meskipun Facebook itu baik, mungkin WhatsApp mungkin baik, mungkin SMS itu baik, tetapi semua membawa penghormatan semakin menurun dan menurun dan menurun. Everything that I mentioned here have shown that there's a decline in the honor, act of honor. All the media, all the social media stuff, Facebook, Twitter, text messages, is bringing people down. Saudara, sebenarnya di dalam kehidupan kita diajar bagaimana untuk kita belajar menghormati. In our lives, we are taught to respect, to honor one another. Sebelum saya ke Indonesia, saya telah menyampaikan bagaimana we have to honor God. Before I left for Indonesia, I already delivered a message in which I need to show that we have to honor God. Dan saya ingin